Now, we will learn about institutions that focus on biodiversity issues. Thus, the conservation status in each country can be different. For example, animal A is protected in the certain countries, but in other countries it's not protected. For the example, these are the institutions that concern with the biodiversity issues. For the first institution, Red List, and then Cites, Iucn. In this picture at the bottom, it shows the status or the categories of each animal. It belongs to the less concerned, near threatened. It divided into 3 types: vulnerable, endangered, critical endangered, extinct in the wild, until extinct animals. Okay, let's take a look of each institution. The first institution is Cites. What is Cites? Cites is the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. This is an international agreement between government. Jadi, Cites ini adalah perjanjian antar negara yang bertujuan untuk mengontrol perdagangan hewan dan tumbuhan antar negara tersebut. So, this is the categories in the Cites. There are 3 categories. First, Appendix 1, Appendix 2, and Appendix 3. For the Appendix 1 is a list of all species of plants and wildlife that are prohibited in all forms of international trade. Appendix 1 contains at least 800 species of animals and plants. Maksudnya, dalam Appendix 1, seluruh hewan dan tumbuhan liar di sini dilarang dalam segala bentuk perdagangan. Ini tidak boleh ada perdagangan di sini. Kalaupun ada perdagangan, harus ada perjanjian antar negara ataupun dalam bentuk sertifikat. The next categories, Appendix 2, ini kategorinya lebih rendah dibandingkan Appendix 1. In these categories is a list of species that are not threatened with extinction, but may be threatened with extinction if trade continues unabated. In Appendix 2 contains about 32,500 species. Dalam Appendix 2 ini adalah daftar spesies hewan maupun tumbuhan yang tidak terancam punah. Di sini sudah tertulis tidak terancam punah. Namun, ini akan mungkin terancam punah apabila di sini terdapat penjualan atau perdagangan yang terus berlanjut tanpa adanya peraturan. Nantinya, jika perdagangan ini terus berlanjut, maka spesies yang tadinya ada di Appendix 2 bisa naik ke Appendix 1. Okay, the last, Appendix 3, is a list of protected animals and plants species in a particular country within the boundaries of its habitat, and at one time its rank may be raised into Appendix 2 or Appendix 1. Nah, di sini dalam Appendix 3 ini adalah spesies tumbuhan dan hewan yang dilindungi oleh negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan suatu saat peringkatnya bisa naik ke Appendix 2 ataupun Appendix 1. Berdasarkan apa? Berdasarkan tradingnya, berdasarkan perdagangan hewan tersebut, seperti itu. Makanya kalau misalkan di berita nih ada orang ditangkap polisi karena memelihara hewan yang sudah terancam punah. Kenapa? Karena di sini sudah masuk kategori Appendix 1 tapi masih dipelihara, padahal seharusnya tidak boleh dilakukan perdagangan di sini, gitu ya. Here are the example of Indonesian animals included in the Appendix 1. Leopard, Sumatran elephant, Sumatran tigers, Javan rhino, Sumatran rhino, yellow-crested cockatoos, maleo, Sumatran orangutan, and many else. Ya, ini biasanya berdasarkan apa? Berdasarkan ekosistemnya ini sudah terganggu. Ya, karena ekosistemnya terganggu, maka hewan-hewan ini semuanya terancam punah, seperti itu. Dan ini tidak boleh diperdagangkan karena apa? Lihat di sini. Dia masuk ke dalam kategori Appendix 1, ya. Okay, next. This is the animals that included in the Appendix 2, pangolins, ya, mentilin or tarsius. Ini juga termasuk ke dalam Appendix 2. Di sini dia belum terancam punah, namun ketika perdagangannya itu tinggi, maka dia bisa masuk ke dalam Appendix. Next, the second institution is Iucn.
What is IUCN? IUCN is International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, in classifying the species of various living beings threatened with extinction. From this conservation status, IUCN then issue the IUCN Red List of Threatened Species, which is a list of the scarcity status of a species. Jadi, dalam lembaga ini, IUCN ini berperan dalam mengklasifikasikan atau mengkategorikan hewan-hewan yang ada di dunia ini masuk ke dalam kategori mana. Mulai dari tahapannya list concern, near threatened, threatened, yang dibagi menjadi 3, vulnerable, endangered, critical endangered, extinct in the wild, and yang terakhir adalah tingkat paling akhir yaitu punah. Okay, this is the example of extinct animals in the world. Extinct is when all animals or plant of a kind are dead, yang tidak lagi ada di dunia ini. For the example, the dodo bird and dinosaur. Next, these animals die out of natural causes. For the example, mammoth, and then dodo birds, aquaga, dinosaurs. Ini sudah tidak ada di dunia sudah extinct. Okay, endangered species. Endangered animals are those who are close to extinction. Sedikit lagi, kalau dia tidak mampu bereproduksi dan mampu bertahan hidup, beradaptasi di lingkungannya, maka dia akan masuk ke dalam tahapan yang paling akhir tadi, extinct. So, they need helps to survive. For the example, ini ada rhino, dan banyak lagi. Tadi kita sudah bahas. Okay, next, those species are mostly threatened by humans. By humans. Di sini ada tiger, panda, koala. Kenapa by humans? Karena habitat mereka semua ini semakin sedikit karena campur tangan manusia. Okay, next, polar bears. Because of habitat loss caused by climate change, yang kemarin kita sudah bahas, maka the polar bear is classified as an endangered species. Di kutub ini mencair, maka populasinya akan semakin berkurang. Okay, next, tigers. Over the past 100 years, tigers have lost 93% of their historic range. The population is estimated to number around 30,500 tigers, down from around 100,000 at the start of 20th century. Ini juga karena aktivitas manusia, maka semakin lama habitatnya hilang. Karena habitatnya hilang, maka populasinya juga akan semakin sedikit. This is the example of endangered animal in Croatia. There are many endangered species in Croatia, such as the wolf, griffon vulture, and so many else. Okay, let's saving endangered animals. People needs to stop hunting animals and stop building factories and malls by destroying nature. Otherwise, we will kill them all.